السلام عليكم. جاني ستاتسي هاليلا. Na wakati mtiti wa ujuza wandu wako ni lunga na stahimili mbavi asivanu mjani statsi hali. Mjani statsi hali vanu. Mjuza wanama wako ni lunga daima geni niandise. Na stahimili mbavi tina ukamle, tina mrengani wakati mde na mziombo. السلام عليكم. Mikenga wangani wanono, chose rare, izo kweli. Kikawaida miurongo wa kado nzima, ngabo wanambia ukawa wakati miukamle, mitirongo wa haraka. Leo in kado araru nrongo wa sha e difference. Se wotasi tirongo wa daka kume na nsano. Siridio vom tsana tirenge deuxième partie tirongo wa kado daka kume de hediyo. Amambomguka cette fois-ci est sujet ndio na itrete walo harme page hangwa johenda wangali. Et sujet nanzo ni traité vanu de actualité. Ikao tiono van maharibi ukaya secrétaire généralement présidence hafanya déclaration ya honesa ukaya sharia shilazimu shistehilwa kabati mrujumwe sharia wakati haujibu amfikiri Mohamed Daoud est actuel ministre de l'Intérieur.
lijonza rede zenongo nyangu harma zenongo zinu wanro azelewe. C'est normal, et quand Léo Mohamed Daoud, ministre de l'Intérieur, Léo a défié Cour suprême, Ngujio no Kaya, il a vamana lunizo, ngejumwe Cour suprême, zinda zilawan roi himidiezi, waiwani diao hamvu, hamakaulu, hankalizi, hanrabo, wambelkaya, kabatsi dictature bonsidu, bumgwahi venzangiyo. Lazima ke dictature ngiyo. Akai dalili ndainu. Ani hakika wajja zinji harmansi hatu narzamini. Inuma hamengo. Wabiri yezi zinji, wabadidi wa yezi zinji, mara isi wabiri, na waziri wabiri. Gavo ko dehediyo, wakaya jana, wareki leo. Zinsino raparo ziona. Namrambie harma itareh e waziri warwa voti yavurahunu wasaye harme wado dauna president o presidence wavura wao. Namwambie era e waziri ya nome wa harma serikali harma tsihatu nsuze sheria hauna mrashede zize waparuka waziri ya himambie Cour suprême kaya timrariani e Cour constitutionnelle namrambie ka zinumparosiona na valondu wanu kotsuhanza zambwa isikitishao da wanwanda wasomo sharia wama juriste amtsofumbo yaka juzi namona harma deba yaka urongoa wi juriste wa hezi ulo hunu amfikirika ulange hunu manayasi yulam Evanu bo yulam ishari wa wasoma emisomo wasoma sha beke kutia weche sha wendi oriho na onadi weche wereleze sharia ibaba nguli ko shinda wereleze état de droit je bo yulam bijanza mrohama yulam ya jare dezuka état de droit wo mrohindri akaya van ese dongo sunhaji secrétaire général ya Zambaleo izo zikaula zimuzitoshe watsije juriste watsije mriamba somo sharia ya jare dezukaya nono vanu hedi zinuendao inumaha idunzia za sharia serize deza kaduzinji kadgaparoziona vanu kamjaparona yesi paparuja waziri yambia bukaya e Cour constitutionnelle rirwari arende kamje yonezi katimtoreani haukabu kajatorea e Cour suprême dai ani awatorezi pia idabula pia atorea sharia mshinji atorea les institutions atorea yatende mhuahe dawla au kem huahe dawla harmwe kisharia wonde gara ani wonde ya lazimu ya hensi ukaleo ya ke gardien wa les institutions ya ke arbitre kazi rendo sha tijibu mru harma commentaire ondo androit wa soutenir Mohamed Daoud, Kiki de la République, ministre de l'Intérieur. C'est Mambaka Harmoizo. Banu, il a tiré, résisté,
mwahe daula hambokaya nsu wandu washemeza wasaya wambezinka zirendwa na mtirenge kuru constitutionnel mwifanya zitobia zinu mrenge kuru mtoweze pouvoir zahe kuru mwiveha mziveha o yahe kuru constitutionnel mziveha kuru supreme ke jalazimu mwishezo mwahe daula yajibu yambokaya kuru omwisho hamba kuru riwasu divanu leo kiki de la République ngumjibu bahe kabalamba kuru ani abo bangwa mrari yonde fasire yazini entulati zamba kaheli enteatru di idio heli edawla idadi wao ngio hamanga si harma jungle unhuleze simba neze tigre eni ulo namfu kuturaria hende abonge ikari wasudi harma mhima mzero hamadown simambiani kam mintina memoire tina ushinda nishile kazi parojiri ka waziri yatore serikali pia yatore mahakama pia yatore dawla pia yatore institution pia kumja paroziona zinde zijiro leo shatina ujo himani neni mwambie nije ni mwambie ukaya zinzi jabure emuikiki izo yafanyao njamba kufanya njema kijalasi muzifanya yafanya no Muhammad azini tambaka hedi o yatande dawla ni hedi yaonesa ukaya hamande hedi zila zamba kuru hau hedi ya jao wajao yambakaya ni mraka nzahi bezewot shamde na kusudi wanazirenga na za sama ziona dahi inwa la mayoka leo ijaba hiki kiambakaya almuradi ni mjoka ufanya na mfanya shahunu moroni ulo na mvunda mitirenge mtsanza nishie ekuru yambakaya ya hunda lo kaushindana leo nami delistia fatahu na watsanganyi hanaye waziri ndami minde sweze voti sirenge sitore kuru ne majije ze decision mrangao inde mana makekarwa sudibanu abonar amini imatala mno wasoma hama de juriste watu wa emergency yulamu kabanu yulamu droit ho inu isoma neta de droit bo yulamu inu hisomeanda uje kaushinde ureleze kangasi harma eta de droit je haunyi mambo kazi nrabo kabati dictature bonti ju des ans la maza dictature ndazinu ane dictature jahata ngejoka wasingamanya wao hawao ngejuka ujata iwawanise wao hawao nde mahala rawasini ani sinowara paroziana shazinu rizamba rizede zaranguhale usikutifu dabo walowandro wasoma sharia wakauhima wetsahanzia weredeza ukaya zingizo za haki zinumru jo badili sharia hedinu zinumru jo ufanya valare kabande harma voti abahi zinupia ngazone saukaya izoraka hamba jana idadilinda zinu za ukaya wandu wanungwa jizingamanya wao ukaya kiki de la République izafanyao hatozirenga ni ya mhansi ya mtahazini yabo ya ndakurukuru vayamba kainke tikuru tirwaria miwaziri nogeka utzizamba kamja parona waziri harmenti hatu ranzela ranga uhuru ya subuti ya gabidi
Cour constitutionnelle hantu waduka ya do parwa Cour supreme yafanyeza ngozini inunda boko simamjani ngasi harma msajaja inu daboko leo karsina dabula leo edaula irangwa mateka ni wanadamu wafikiri ukaya edaula ndao omwiso harma edaula no hedi daula lazimu yende ne serikali hedi ya lazimu yende ne mawakala ni baraza la mawakala hedi ya lazimu zen yendesiwa ne mahakama hansokaya zinu za mru mzima ye hazitanganya pia kazi kezahe abonge wala wadunge emergence wafwarizi wamezi beke wasomo wahime wefanya gymnastique intellectuelle shale waparistiwa loko kobobabatsa kobobira ukazini mfanyao za ukaya ratsuparozio na rangu huru rengwa waziria dafi et Cour suprême ava dafi les institutions pia avo haune soka kabati juma ani hataola yamnome mwa hedabula hamone soka mtorea hatorea wa mzingiza lo présidence de nao da nasun haji de kajahimi hashemiza leo watu wazibi haruma jarongowe sha zinupianga zi onesao alama yokaya izorambao watsonga zishie ke dictature wiyo warenge iwazingamanya wao leo omwiso wazinu za ubaki ukaya wajibwane maudu ekazi dojiri zishangaze mro ekezinu maudu wajihawanru waluhar mwezo ndokaya vatus ngarimori wane rirenge vande mahala ravaswili na rikudali usikitifu mhu na hambakaya zinu pia zinu ndrabo zinu haki plutôt wambao vatsivumbulwa tournante na zasaya ndo mwiso honesa ukaya kikiha defie emana emwahe daula ndakuru jana hamba kuru jana wakanzarwari yende bahe kikile hamba ngurari yende ngurengwe meri ya moroni haukange na mvuhana mwanja onese fatahu kange na mvuhana yende waziri mwanja onese majuji walo Cour supreme ukaya timtoreani shazinu lazinzi chonza zamba ukaya onrwatsi vumbu tournante ukaya haringa si harumat daula wafanyi wa sharia shanyumeni onrwaste hiyo les institutions ne sharia or zinu conséquences za ukaya rangu ezinu waswili 2016 ujaleo e constitution wangwairwaria wa ipietine za lazimu zikayo mahakama harumile baraza la mawakala ikena mawakala wa utunda isirikali ngwarariao mziono pia mahakama ya rarilo kayatsi sha ndongo nzimandi yadaki mvu anikarvu mbwa mvu abo kartui harma sharia shamvu euluna mvu eujo jempose eujo renga ezadaki ulamswalata inu sabuho narifanyi hamanga rifanyo voti no wanro waonekanga bafanyo voti sha ngarjoka wanro wenji wanadamu wenji wajoka zinvoti za meri za ndrabo
zinvoti za mawakala zandabo tumwambia metri bako beke katonza ishie muhatu nitsamihuli anjibwarna komateri tsamba kuja votewa bobako katonza yengo jwamba havotewa shanga joka kabati nitsamihuli ya vote bako izo ndiza kweli kwa jamvoti almuradi mruvotewa hi majorite ekatso votewa na ne un tiers abo kaja sasa chabo tsambanji na mtsamba 10% eka shinda hondo 10 au 5 donc adio quand nous sur la tapis e kari wa swidi vanu abo ilazima pia en droit justice ukaya e de hedi no atandi anfikiri ukaya nakubali ukaya ngabo wandu wengi wazespereo waombao ka kweli e ordre constitutionnel irejei wandu warejei harma e normalité wandu waje harma e tournantien dele ili austeriza korza fomboni ni sharia shakaya sharorilo e cour constitutionnel irejeziwa shangaranda ukaya ilazimu nkarombao harma e societe ya hatu ya shikomori rwalondani rwalobonze wandwarange conscience kangarando harma hatwari kabati avenir harmensi e comme contindown ngarambao kaya karturongo zao alo harmwezi dahi ngarongo zao walo harma e opposition e classe politique yo kamili ukana mfahamu labda zinu zitumbu mpaka rahani za kajana ngamjujwa uzamba sha imadhamana wa kisiasa harmwensi hatu na welewe kazi rendwa sharia mshinji shinde shabadi anti ikanga mrumaunti sharia shusitsa kishogo si shahanyu shijeshi mfaini shahua na jamu pia abonga fikiri ukaya zinu nazike msomo zinu nazike leo imarania watsaho waje dawla hakima udubansiju kastujwango wangabi sha na wazingarea kama udu heni dhamana heni akana dhamana imahayabira wa mangadiendo heni wendombiyo kawajiwarume maudu wa mtondendo ilazimu omwedonu wandu badidi kakwaja karsushindo badidi karna ushindo pwangayo au kaya rotsoka harma mabaya na mashaka heniezi juhuja botsuka wanadamu wajuhi mambo kakarja ikubali na rimtowe abonge rotsoka jumama mivurano na izotsi ni zonrombao maudu bake daudekao wanwa justehi les institutions et sharia wake mawakala wa halali wake madhamana wa justehi sharia ridawi harma umsajajahunu yaukaya ni ulona mvunde ya lazimu ya rume ya miyo wasaya izo zina ziziye dingohi nazisome wandu nazisome wanadamu ndemana ni ubotasi na rongoze mashababi na wambioka maisha ya hanyu maudu ya hanyu ngiyo ya hanyu maudu ya hanyu dani mashababi nyinde mlone avenir nyinde mlo wenji nyinde mwalazimu mwangadi ukaya mtunde mmone mwangale dunia mrambu ukaya
garambo gasinansi au daula shakartina daula kar kana daula ni mashadadi ni wengi wansiju kamjajo kar matambu kamjajo kar ma namne ke kamtujo soma hawa soma wa haja waloni ze diplom ke wabure nke har matambu njanze ke ngamhondo hazime fanya shezo zo huja ikangabo madhamana wa kweli ika ni mrondo ndio ya rumensi hatu au yake waziri au yake wakala ulamru ya jipanga ulamru ule na maarifa ulamru ile wa siasa ulamru wa ujua hizo maudu za lazimu zifayensi sha ngari mrongo zao sha ikani mashababi ngamkubalio mrariloze haki za hanu nyinde mdo wenji ninde malazimu mhensi rangu rais rangu guverneri rangu wakala ikanga mkubalia o mrarilo hili mwangamizwe maisha hanu wala wangamizwe maisha hanu wamrejeini maudu harmavoti wado mbani wanari radishivi au zivikumi au zivizili mkehedinu singar mode zaoni namna ya ukaya maudu mwelewe ukaya ilazimu mwanilieze haki za hanu shamtivatse mihono mkaansi blambe kondo wanunga unavu eni wajohu jango unavu nde serikali amadeli kohamba serikali kashindwa serikali e dunia unisa ka serikali ususovanti okay emwenzanvu infamume harma daula harma republik de maranya shaharma monarchin nitlawo vumbi Maroc harma monarchin de infamume sha harma republik de maranya infamume de maranya onge mashababi ndemno wengi wansiju malazimu mwelewe kaya wakati uja mwanidia ndongozi hamada zinu zitirejea tena mkena madhamana wajushuliana nani wajukana proje za hangalensi ni maisha hanu shatsinda wanu leo example muyona leo waziri ujujo uhimidia Cour supreme yambio kaya mnyimle meri ya moroni ya hangu nabo ngabo daula ngabo haringabo daula haringabo mahakama haringabo mhuwahi daula shamru mzima wazir hawatorea alafu wampuli ya mru wambasa sunhaji secrétaire général haraja mjibu awatujwa mjibu awasubiti wa mgabili ya parwa ya mboka kazi rendwa sha imana na anda kazi lo hedinu dabako pia ngwafaniha nao sawa ani niwe atende jabula kanojwa unika kiki leson ka kiki ngodi manda kasha wende waronesa ka ezenongonde hedinu donc yonde mala rawasudi sizambo kaya ujiro ulo harmwensi hatu daboko garjusi saw haku imane tona ilon chashi daboko ngarji pose ze question hizo za kaya hakika ngartsa hombe didiho haungara mzoza ngozi baki helinu hakika ngartsa hombe didiho rijoani ni ya zinwa jina numbadiliho uongo harme waloni zelakili ni mashababi kanga manzom ki harma maendele uhamadano wakansi maendele usha hawanziro maisha madziro hamadayano kaya wakikundi sha wanadamu
wazingare daula mbeni hatu kartusarume sharia hakayin defasira ni vanu example ya kikinde onesa ukaya kabati sharia wantiju kabati mahakama wantiju kabati luwazi vote wao sijoste hilo ukaya yende wahanda harumwe historia hatu rangora ranga uhuru risho waziri ihimando kaya sitore cour supreme sirenge izevotiza hangu sirenge mere ya moroni eni duka funya nafani abonge indalili yokaya owenji harumwe enti de mashababi mkubali kaya izanongozi kehelini sheka mwambe kamtukubali kazi kehelini abongo nunanzeka mauduri moneni ukaya kweli ngamanzo mbadili wa kweli wafikiruka ngabo wanro jukobja ani wamnike ni unafasia mkensim ni kwa unafasia mkensim mbatsimi hono mwere wa maisha mema mkensim mbatsimi hono ni sitahao mchihunde izonda abu nga mwambilonda abu na mwele ukayale wa inu hate daula yesaidiwa kamtuo na marunda na ngabo msaidilo wa daula ngabo madeni ya daula madeni ya daula yomihima ya maudu imalezi ika doka daula ikiharuma juma tsobawa awipatiwa wanadamu wakehediuka na tsoka rikensi ridori ninda renikiwa yotim konti wanti yautimalizi yanti yautimalizi kama wandu na daula wandu na uhuru shabo yomalezi nti hatu irendo anti ya kitwana wanadamu wakiwatwana shaka watinongo zinu wajina rijojo shinda kaya oui ngabo cohérence ajori fanyang izo hedenti abdadi wotaleo ngabo espoir kabati espoir garshemizao rambi ukaya wakati uja maranya warongoziwa maranya washende waelewe kaya zinu haja pia dabuko rikubali kaya entinu wakiwandu wairandi wajujo kufanya kanimarithi hao wafanyizo wanzao wakiwana jamu wahima wadoangalia msujua ngwafikiria ono hindeni kaya wajoka ka miracle wajeni wajewa bedle maisha hao izo pia ndrabo kazana mkinishi abonge umbadiliho na uke haruma nzia ukaya mtunde bumashababi mtunde mone wotsi wajenisha wakomora madani heni tarehe mwitsahe mwijue ya heni na dhamana ya vira ujoka ujamaudu ya muhimilieni ya mwambieni ukana niko aminifu hanyu mshinde mumjue ukaya ikabo itimro mafakanasi ikawa mro dhalimu mumtrawe mumsankshoni hanvu mlauze daike maudu mjoja mwambekaba la rigi trompe sha na mtsawe mlauze uo matuparo mmona mumniko aminifu hanu wakati kao mtishangae na mkina twama harmanu nzima
ngabo wana wa Komori watu washashi walona maarifa watu mdhulumuni watu hiba watu dhulumu mrobo nsiju watu nyanganya mandeza daula wanzoa msaidieni abonge kama ulu wana wao wacha ngabo mbadilio ngabo voti ijukumu ngiyo hanyu responsabilite ngiyo hanyu mwatsungue mwatendeze maisha hanyu maudi yabadilie nti hanyu kejeza nti nortike vanu rilio ikao ngamjua pia kaya kabatsi nti kabatsi sharia pia zirarilwa ndemana mwanao waziri ya milia harmwe mahakama enfin yaonde mahakama mojume mahakama pia rikana cour constitutionnelle ngasina cour suprême harmwe sentie yaonde mahakama ya juu kabati jumwa donc ka manaja muhahimi waziri awatore ya pia shatsizele za kuyonda aboko ngurengo example kanda aboko heni mrungu jofanya ka nsingo harma msajaja harma dictature donc harango kabahe ujofanya zwenza ikarwa suliabo unuwa kato shemeza wanrua rambu kabati zanwezi mpaka nganzo mbadili wako eli ngam kazovano kanzani commenter l'actualité si commenter heli nishkirio ne mana na zile za rangomando emana la Sullivan que SG président sakapulwa Dr. Sunhaji endea jibukiki nyonese kwa kawati cohérence harmoisa mwezinu wanrwale mewambilwandrabo ediadidia dictature ndaini d'azinu qui azifanyao de la République ndiadidia dictature ikajana dictature mwirumidie maraia da ile unge jogmanisani nde mahala rawaswidi wanaja warambu wa pia na mkubali ukamshindiha mkubali ukaya omwisoka utsimwe manani hau mkubali ukaya kama nzoke mwema mbavi mstehi hedi sharia shahansi hedi mawasudi abo 2016 mbulieza ngoza ndede aba mkazo yabo na mke wanono wakati wasaka mwavenzi Nam Abder Karani ngawena haki jeunesse ya Komori représenté entre 18 et 40 ans il y a 75% de la population et waha les okaino jeunesse le désespéré corruptible et à merci depuis 45 ans. Manama kujamba ndabo izo kweli usikotifumu yende mana haufuvi watrasi na zele za ukaya mashababi na mrengo wakati mjishikirie isikunga mjo hamini dhama na siasa ya mwangamizani maisha hanyu mahana maha mjua o hedi ya ruma wakati ya kanadhamani ya mrejeni ya jambeni 10,000 francs mtineneza poshoni ya mhadaini hamba ni vinyo maudu ya votewa mke kamwishia tena mvurize imana mkomori ulona hamu nanyi ulona hamu nensi ya dala proje
na fikira njema mumre dingoni mumbe dingo baka jitsina fedha ya mtsambazani na mnikani abo ika dehidio bungwa yenza abe kabatsi joba dibiha abo kabatsi toma na mitsi zamba kaya mtsifikiru kaya e solidarite iliona diaspora inu nga studio endeleza no nga wakatiko kane kaya parce que wanawaza lo vanu nga wakatajuli me wanentsi hatu gabo wakati wa juamba kaya karnojo kavashale sodo behare hatandi gabo wakati juiva dingo shakaro ambao kaya ritsi wa sudema haiyo gem la muhima benga manzo mfanye revolution sizamba kaya izoti to biambi haudziro e kamaraia wajuha wadai izi hakiza wandanga nzore kena bikoli rikena lapitali rikena mwenje rikena pare tiyo de minimum harmat ikanga manzo mkena mkejezensi mkena fierte dizo ngabano wekao hakika ya kujipoze question namna je ibanu mbo komo ngamjutsa wamfe par de milliers mdunge bahari mwende maore kama nzo mfe kamtsofa sur place hay kamtsofanya jezensi za saya ngamtsabwao mfe hawinji inuma hada mawani ndi mria yambo yatso angadi waya zae hau yatsahe maisha mfie barini shakamtina usubuti wa uhima mgabili mavamana wangamize meshahani inuma hamengo mwambie ukaya gari mtoa ni vano nizituka ujiri na zijira kizinungu kao zonziro za ujuzisa ukavanezi hazia fikira himaranya hatu bazi no manaza hajaje zintina ureje izo na zamba leo ngabo problem nziro bise hakika na zambe ngabo problem culturel izongizo shabanu tizamba ka culturinu yuhenda no wakati evolue no diadapte ne dunia sikarso sha haya e problem ya bidi e culture ya tuhedia kaya ezenjema rizika usanai nemne kao kasina faida sina ureje sujet ila donc ese blocage ngizo zinji kanga monao krokaya ekarka ya mahamgomi 40 ans de ses notabilités erolia hao ijoka irivikwisha labda sha ekande ya hedi idio leo ntindizo ndo alindao izo alindao na notabilité eka ngabonongozilo nziro zitushevo e culture hatu no mkonsi wa hatu ni kimila nansi ikao zokazirendwa deke jeka uraka no Muhammad azino wajuhe pia wakabidie ezi wakabidi raisi wa mbeketi jao shazin sindezi jiri ngam mzedi waka sindezi jiri sha
upande wa siasa tizamba ukaya vanu yonde mana mbakaya ka abonge espoir wala zimwa rongoze wa de mashada uka mananya sa zeleza vanu ka wa 75% ya population abonge nyide mnindo mnjuwe keka ngamfikira ka ojuka mwanindi yani de notable abom birio karna wa sudibahan kamna wa sudibahan. Donc, dans Aminuka, les sujets récents évoqués, c'est un sujet kao zawamba, c'est créer une prise de conscience, harma nazidjana, harma mashababi, reka les questions révoquées culturelles, reka garivumbuao kaya harma daula et des institutions za lazima zikae kartu zamba bure idi wandu warambue kaya ritimez todo shemeza rambanga serma tabu wanu wanga miao et quand on retient dans Zibadili, mon ami dit Bakar Mabukaya, Mustafa Sedi Shenge, jeune par rapport à non. T'as sauvé. Je crois qu'il y a un peu la diabo, yom kinishia. Mrakana mahaminji noha lewe dunia. Kana fikira zote za mwezi badili. Manama abder karani ngole zokai kao ketsihule wana hatu kwa nao vehamanda tena non fikru kaya la réalité pour terminer fikru kaya sanongongi sonamna zinji namnam ka rizezo wanais wa Komori zamba zinsuge na zoevo kerangwali e societe hatu ngasi harma rizezo bure yo dailamba wasistana rizezo kaya diaspora ngea e dawla izuaba yo ya kaya rike dawla ya umezi mahanama et notabilité et que barrage et que blocage ya ukaya ritsindere raka dizenti za kistaarabu zishindo zede wakaya ngabo institution ikao zohambwa des institutions zilo social na institution kao zinizo politique wanu kwa tushindo zi e notabilité njo hari na mziona wani wakati leo hambu mono hambu nge parao ize parti ma notable ngwa parao dia e zinu mana hindi watuka wa para ize parti wakatele dalanjia le 24 mars no katando kwa walinda shawaka hunundu ha emwa hejaula ngudua doka haribi siharwa horiho ndeni na paroan zeno zinsi dojire harmenga zija
hizo kesa kamza wandu wanuna ile ukaya hizo tino uko namjoshinda mzi controle banu manotable wanu wasaya katwamba pia shana ile ukaya kwa noshindu kajila hizi jila udungwa ukaya kwa timfano nasibuti zambwa Rijwanza warijei wakati wa hali waonekana tablo mra kustahilo haku hata maraisi wakarika maremu Sidi Ibrahim Prince rekasino mchek wopia mano tablo wakawjistei wawe maraisi wawe wastei izo leo kaziti okaya kwatsi washash watu wanzoa jipeshe wanzoa zingare ngombi wazirende ukaya wafunye matso wakikwa subuti uzanda warongosa kazirendo abonge harmakati watabu dasime marahia watsehe wajue kaya ngabo mano tablo kabati man tablo ngabo gasi wakarmakati zero. Donc, il nous blocage idio au niveau notable. Irudi. Tizamba, kaya, et société hatu, ngeo harma enfermé, surtout harma ngazija, enfermé, neki neandainu, indi tungeza oka, quand on a dit Sarangoumé en juin, août, septembre, période Ethiopia, beke wanungwa wawe hifa, ngabo majeshi wafumo wandu, amu mlavioneka, yambo mashuhuri na naendele, ngabo kujotsa hajue, yazijue, wanungwa johendele ya ne ande hatu, wanungwa diwaze hizo. Donc, ces blocages, ils sont demande kaba nous tizamba tizele avantages kaya question kaya nous problème ya gouvernance ngio c'est une mauvaise gouvernance problème politique ngio sha ngabo jumaizo zilo franc numaha za jazapio hizo des problèmes culturels. La réalité est là. Garsoma risomo wengi. Imakadri wanu wendi wazungu la harme dunia. À se demander et pourquoi ça plutôt badidi. Si la uzamba si ilona ondwa soma. Da yon inti ikobu kambadidi. Ujoka révolution. Ujoka on doit attendre ces révolutions hunu. On doit soma. Arme manga. Pas forcément on doit la arme classe ouvrière, non. Donc, si rambanga si wengi riso. Atwa saya odo tseshwana nyaso naore. Sha kamrambia. Ani namrambia kaya eri omsomo uridadia uribehanda huri wasulishanda huri zi diplôme zivumbulwa aussi non zimwambia ni kaya harmanti za saya et société civile yoshinda enclenché waka ika contre-pouvoir mais les syndicats est-ce que rishindi crée no hamandi jobonti juhatu kartia shinda donc inuntsika ngavo facilité ukaya rikubali ukaya rikihar ma situation hamanda ino ukaya zenweske hedino ou asubuti le peu de gens ou alobonti ju la disubuti rambe kama nondo aminif walona maarifa kwa japaro subuti wandu wao wafanya siasa abo nsiangamia ani idambatwa mantiti ilobonti ju da wandu wao deo
imahwa bako hotsiju watsawa wake dingoni bise hauhara ese problems dongo jiru kamrato lo hazini auza sa sha almurad lazima ki pose ces questions mahala hasaya siza sabo no subuti wa urenge risk sha sparo ka hadisi na mana tsuo manama mwangu tsimambie hadisi ukaya ebanu wewe ngufikiri kaya imahwanya shoranti juu est-ce que kutina regret parce que les weyinu il fut un temps où kaya hutirwa les bâtons dans les roues na madani hao kamtina bobebetsa woranfia gagner obligé de collaborer dans un endroit médiocre ou un endroit là il faut continuer ses compétences à hanyu ou en il dit mtsike wandu il dit mtsijihunde harma difficulté ha danger donc tsandokaya ça c'est un problème donc avo nyimjihundu harma situation kaya ya repli kaya bekenga monaka ngabo zilombi kamna ujo zamba mratiyo jatolo hazini mratiyo jwa donc tsambokaya unuziro alafu nziro hamadizo des rivalités ngom jone mahundo kaya armant ngom jone mahundo kar wonsiju ngabo wana wandilifu katsomba do wenji izi hazi wakanizo waonisa kama wandilifu so wana wale ni mrato ngabavuni hahe wati wana ikao rangwe na hawa shoronti juu washindi wa kanti wa hadisi hawari fikira nzima donc iyo yatungeza leo bese société tona repère kartujwa maudu bedu kambadi dio wedu kavoti bisinga bajuja wana ngarondao wanumeni wala wahumanga shangion zero wono bontsiju kabangabo avenir tsainu kabanu imafama siasa wanu wakae kawalawa shangarona tsawanu la mkatsurambua yoni manando ka espoir yo nchashi ila kiatu kaya ntsudonda Mungu cha kwa espoir nchashi e offre politique ngi pauvre ni wakati regionda raone ukaya uandu maudu avumani warumensi wanwairu mu mahana maha kwa jashindo balensi wibe habahana almurado wenji harmao e bilan hao ngo harma échec ndio négatif on doit quatsia la retraite cha banda de huka gouverneur cha maudu wanzo de rais na ukauzi waka gouverneur e fanya moendo uka ministre ele uka député ele donc e cardo ngalia ho esparngo nchash a partir de cá indi mano kaya e camera do ngalia e se voyant piangizo au rouge kujandia e se voyant que vert cha tizambe kaya amfikiru kaya mbadili ho wahensi andani ganzo enira yan urambueza no wazini tsambande enira ya sharti mranzo de maudende ya rume tsamba enira ya urambueza no wazini nasubutia zambe na eleze kaya ganzo une révolution des mentalités ganzo ri bouscule non pas la bekartuzitsaha shana ri bouscule les coutumes les traditions ya wambia ukaya vano kati wahade mkana rôle bien précis na ganina rôle ilo bien précis
na mjikantoni harumwe roli hanu ikakabatiza zidi mtizinji isa daula izo tiza hanu jelo kwezo la pitali izo tiza hanu izo za matwa bibu jelo ke ewadini bakineza ahone dini ka usome dini abo kutute kwa abo kujamboka inanongo zijuo donc zenu eka raka jazelewa rawananizo karna joshinda wake espoir donc les facteurs nizozingi nizo c'est pas bien kaya nos problèmes avant kaya gouvernance et politique culturelle tout simplement sinon na realiziwa emane sinu ni mahamengo ito ma diplome wasangwa bonsidu ensinu to badili hande yani to bien dazila wiso kuturambo kawi hasomo hawinge mjinga pia sawa à partir de là Shanghai na tsena gardiwa hakune wadhan ani bane udhulumu leo izonanda ukaende mana mimi j'ai rien contre sina animosité sina problème ne notabilité sha wakatika mjokanga kwa notable ikao wajiste hiyo shatindo wenji nswamini wakubali wake malezi maye bonseju ka ekaku ngonono kutusubuti uzamba na zombie abonguzi nguzi kubali donc eka nyumjanga mtukuzao ngamlilao notukuza wandu wapeu wandu wamenyotsi han wandu mabwalimu abo kamti abo kabatitona dimana lokaya ekarwa sulivan na dipose ze questions zenu kaya aminu ka ngabo problème ilon zero ilo culturel il demande à tout avance et il faut bousculer ces mentalités rayonner ce kaya dingo hi karno kyo kai din ani banu har memi jihatu pia ijo kai kanjema iko wana wasoma inuma hamengo lwa mfano lwa bio manotable kana mkea mkejao sha daula lazimende namna kadha za duniani namna kadha ikistaarabu namna kadha kanyi masoma ngamrango misomo hanu miradingoni mwijamu kanti jawandu kao kwa japashi ya wedovonze wasayo haubeke wende kwa twele we dunia kwa jaunde bahati hanyo ya msomo na maarifa wandu wao ngani sawa au rangamia ndimana rangamia artsonatsi zinu zilazimu sibadili zinu zilazimu wandu waidhewo kaya wandu kono jo batse mihono tuka hedino kaya nartuderewa nartukarma umezi nsatukarma umezi no sindeli anfikru kaya amdi demande donc il pose question ka hatasirlo bonze e ka kweli ngasitayari ya ubadili imalezima ya lo bonsidu atukanga bwana labda walo sha upande wa he ikardo vumo jimlifu wa diaspora mswamini sha narijipose za question siblo hamba rekovon so kensi hatungo na ile fikirukaya batu kartu contribuer namne kao garantsom sajja jahunu ngarile lao kaya
wandu adolinda fedha ebewa shandu atifanye hazi wandu watsahewa juu karanya lazima kemro hindeni karanya wewe mri lazima deze haki zae ukakeja lazimu we ranya wendula diwani urema mpwala shaula tajiri yehenda dangu juu wandu lake ujikaudiva mbavititi hanawe haki kalibi hata abo izo pia wandu wazikubali karna ubona ikanga sihedini na mke wanono wakati wasaya kamwa venze